दूसरी लाइन का तक मैंने आते सार जो है ना वो इसको प्रेस किया था बटन को, पहले आपने मगर किया। बड़ी मुश्किल से सर इस जगह तक आया। सर आपको दोबारा सीट रिज्यूम करने पे मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आप आए, बल्कि एक और आपकी मुबारकबाद भी है कि वो आपको एक झूठे केस में इन्वॉल्व किया था, उसमें अल्टीमेटली आप एक्विट हो गए, उसके लिए भी आप मुबारक। मगर ये जो सीट आपने छोड़ी थी सर, सवाल ये है, मेरा प्रोडक्शन ऑर्डर कैसे करते हैं आप, अगर वो सर बिठा देते मुझे? मैं यही अर्ज़ कर रहा हूँ कि आपका प्रोडक्शन आर्डर सर, आपको ये सीट से अलहदा होने की एक वजह थी सर। हालांकि वो वजह भी मेरे ख्याल में इतनी बहुत ज़्यादा, मेरे ख्याल में ज़ाती ख्याल में बहुत रेलेवेंट नहीं है। आपने प्रोडक्शन आर्डर जारी किया था चौधरी एजाज साहब का, और उस वजह से फिर आप नहीं आ रहे थे। आज भी जो है वो नहीं है। उसके दरमियान में ऑन अब्बास साहब का वो हो गया हिरन मारने का मामला, वो अल्लाह पाक का शुक्र अदा करें कि उनको कोई मस्जिदों से कोई जूते चुराने के जुर्म में गिरफ़्तार नहीं किया। ये मेरी बहनें बैठी हैं, मेरी बच्चियां बैठी हैं, उनको कोई ख़वातीन को छेड़ने के जुर्म में जो है वो गिरफ़्तार नहीं किया, वरना तो वो ये भी कर सकते थे या इससे भी कोई आगे जाया जा सकता था। तो कम अज़ कम उनके साथ इज़्ज़त वाला मामला ये हुआ कि जी आपने हिरन मारे हैं, आपने शिकार किया है, तो ये मैं बता रहा हूँ ये आपके साथ हो सकता है। तो ये कम अज़ कम ये इज़्ज़त वाला मामला किया, तो इज़्ज़त वाले मामले में। मगर सर आज तक एजाज चौधरी साहब को 2 साल से ज़्यादा हो गए, आज तक इस हाउस में वो हम नहीं ला सके। आपने जनवरी में आर्डर किया था, आज मार्च के तकरीबन आलमोस्ट मिड में हम खड़े हैं, तब भी आपका आर्डर जो है वो इम्प्लीमेंट नहीं हो सका। एजाज चौधरी साहब शायद मेरे लिए इतना रेलेवेंट ना हो, मगर ये निज़ाम जो है वो उनसे ज़्यादा रेलेवेंट है। ये जिस हाउस में हम बैठे हैं, जिस सेनेट में हम बैठे हैं, ये उससे ज़्यादा रेलेवेंट है। क्या सर आप एज ए चेयर आप ये नहीं सोचते कि ये ऐवान जो है अपनी इज़्ज़त खो रहा है, ये निज़ाम अपनी वक़्त खो रहा है? हम इस हद तक पहुंच गए हैं कि हमारा चेयरमैन एक हुक्म करता है और वो हुक्म जो है वो इम्प्लीमेंट कई महीने नहीं हो पाता, और उसको डाइवर्ट करने के लिए किसी को जो है किसी और छोटे मोटे जुर्म में गिरफ़्तार कर लिया जाता है, और उसके साथ फिर ऐसी हरकत की जाती है कि वो अपनी बीवी के साथ, यानी घर के साथ, चादर के साथ, चारदीवारी के साथ एक सेंक्टिटी अटैच है, एक उसके साथ तकद्दुस का दर्जा है, उसको अपनी बीवी के साथ से उठा के एक ऐसे जुर्म में जो शायद कागनिजेबल भी नहीं है, मेरे ख्याल में काबिल दस्त अंदाज़ी पुलिस नहीं है, उसको ले जाया जाता है किसी दूसरे डिस्ट्रिक्ट में, और इस तरह से बेइज्जती की जाती है। तो बेइज्जती अपार्ट, मगर गो कि ये बेइज्जती जो है ना वो इससे पहले भी होती थी। शहरी सही कह रही थी कि इससे पहले भी होती थी। मेरे साथ अपने साथ जो है वो किसी इससे पहले वाले एक और दौर में 2-3 तरह इस तरह के वाक़यात हुए, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि हम वो वाक़यात को दोबारा रिपीट करते जाएं। सर आपने अपना मामला, अपनी डायरेक्शन का मामला जो प्रिविलेज कमेटी में भिजवाया है, मैं बतौर एक वकील उस बात को डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा। वजह उसकी ये है कि अगर मेरी किसी बात की वायलेशन होती तो मैं उसको प्रिविलेज जो है ना प्रिविलेज कमेटी में मूव कर सकता। चेयरमैन की डायरेक्शन में एक कमांड होती है, आपकी कमांड वायलेट हुई है क्या? आप जो है इसको ज़रा देखिएगा कि क्या वो जब कमांड जिस चीज़ में होती है क्या वो वायलेट हो तो वो फिर कमेटी में भिजवाएगी। तो ये सर ये बात डाइजेस्ट नहीं हो रही, प्रूडेंट माइंड इसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा। यानी इसका मतलब है कि हम और महीना 1.5 महीना एक बूढ़े आदमी को उसको ऐवान में लाने के लिए लगाएंगे। वो प्रिविलेज कमेटी की रिपोर्ट आएगी, और उस कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद जो है ना वो फिर हाउस उससे एग्री करेगा, और उसके बाद जो है फिर उनके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई तजवीज़ होगी, और आपका आर्डर जो है उस वक्त तक आपका हुक्म जो एक कमांड का दर्जा रखता है, और मेरे ख्याल में प्रोटोकॉल में आपका पाकिस्तान में 3रा नंबर है शायद। आप अगर उस तरतीब के साथ आएँ तो वो जो है वो उसी तरह एक सर्द खाने में पड़ा रहेगा। तो छोड़ दीजिए एजाज चौधरी को,
بات نظام کی ہے, بات اس ہاؤس کی ہے, بات جو ہے وہ اس ہاؤس کے ایک وزن کی ہے. وہ کیا وزن, کیا وہ اس طرح سے وہ وائلیٹ ہوتا رہے گا کہ اس میں جس طرح سے مرضی جو ہے اس کے ساتھ کھیلا جائے. آپ کا پریولیج, کیا چیئرمین کا بھی پریولیج وائلیٹ ہوتا ہے یا اس کی کوئی کمانڈ ہوتی ہے سر؟ کیا اس حکم پہ عمل درآمد ہونا تھا یا آپ نے اس کو جو ہے نا پھر آگے اگلے ہاؤس میں بھجوا دیا؟ سر یہ بات جو ہے مجھے تکلیف دے رہی ہے, یہ بات مجھے ڈائجسٹ نہیں ہو رہی ہے. میں جواب دیتا ہوں. یہ بات مجھے ڈائجسٹ نہیں ہو رہی ہے سر. میں انسیڈنٹلی جو ہے نا وہ میں ایک اور دور میں بھی سینٹ کا ممبر رہا, اور اس وقت جو ہے آپ کو یاد ہوگا, آپ بھی کہ مشرف صاحب کا دور تھا. میں مشرف صاحب کی تعریف نہیں کرتا, میں مشرف صاحب کا سخت ناقد ہوں, مگر کیا اس وقت کا ہاؤس اور آج کا ہاؤس, آج ہم نے اس کے سٹینڈرڈ کو کم نہیں کر دیا سر؟ کبھی اس پہ بیٹھ کے ہم کو آپس میں ڈیبیٹ کرنی چاہیے. کیا ہم اس وقت سے اس درجے سے نیچے درجے پہ نہیں چلے گئے؟ ہم تمام درجات سے نیچے جب گر رہے ہیں تو یہ الٹیمیٹلی جو ہے عام عوام کا, جس کے لیے, جس کو ریپرزینٹ کرنے کے لیے ہم اس ہاؤس میں آتے ہیں, اس کا اس ایوان سے بلکہ تمام ایوانوں سے اعتماد ختم ہو جائے گا. اور ڈریے اس دن سے کہ جس دن یہ اعتماد ختم ہو جائے, اور شاید یہ ڈیزائن کا حصہ ہے کہ اعتماد ختم کر دیا جائے ان ایوانوں سے, اور ہم اتنے ارریلیونٹ ہو جائیں, اور الٹیمیٹلی جو ہے وہ پھر جو ہے جو جس طرح سے کھیلنا چاہتے ہیں وہ کھیلیں. سر یہ ہم نظام جو ہے وہ ریت کی اس طرح سے ہے جیسے مٹھی میں ہم نے ریت پکڑی ہوئی ہے, اور ریت تیزی سے نیچے, ہاتھ سے نیچے گزر رہی ہے. ہم عوام کے مسئلے کیا چھوڑ دیجئے, ہم اپنے مسئلے بھی حل نہیں کر رہے, اور ہم اس کے لیے اس طریقے کو اختیار کر رہے ہیں جو الٹیمیٹلی جو ہے نا وہ جگ ہنسائی کا باعث بنتے ہیں. سر اس کو آپ اپنے آرڈر کو امپلیمنٹ کروائیے, ورنہ جو ہے وہ پھر کل خدا نخواستہ اگر کسی دن چیئرمین کو, سر سن لیجئے, کل چیئرمین کو اگر کسی جو ہے نا اسی طرح سے, یا اون عباس پبی کے جرم سے کم تر جرم والے میں دوبارہ ریپیٹ نہیں کرتا, ان میں اگر کہیں پہ گرفتار کر لیا تو اس ایوان کے پاس پھر شاید کوئی آپشن نہیں ہوگا. تھینک یو سر. ابھی آپ سے یہی کہا کہ پرسوں میرا جو فیصلہ آیا تو مجھے گرفتار بھی کر سکتے تھے, تو اس کا پروڈکشن آرڈر کون نکالتا؟ میں صرف آپ کو بتا رہا ہوں کہ آئی ہیڈ بین دا کسٹوڈین آف دا نیشنل اسمبلی اینڈ ناؤ کسٹوڈین آف دا سینٹ. ادھر ڈیڈ لاک آ گیا تھا. دیٹ واز دا ایئر 94-95 اینڈ محترمہ صاحبہ واز دا پرائم منسٹر. فرسٹ ٹائم ایور ان دا ہسٹری آف پاکستان دا پریویلیج موشن واز مووڈ اگینسٹ نان امپلیمنٹیشن آف دا آرڈرز, وہ میں نے کیے تھے. اور جب آپ بیٹھ کے کبھی اسٹڈی کریں اس کے بہت اختیارات ہیں. ہر طرح کی لیٹسٹ اپڈیٹس اور بریکنگ نیوز کے لیے ویڈیو کو لازمی لائک کریں, چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کے آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ رہیں ہر خبر سے باخبر.